যত্ন ফুংকাহাম सभी को नमस्कार खुलुमका एक्चुअली कয়েকদিন রমই যে পলিটিক্যাল সিনারিও লোকাল পলিটিক্যাল সিনারিও তাই দল नि बिसिंग जे पलिटिकल सिनारियो नुगै कक सानानि मुसुंगिया हिनि तंफनो सानानि बागै बाइट दंखा तै सानानि बागै फेसबुक आव फाय कक थाइसा थाइनि एक्सप्लेनेशन रुनानि बेलायकेनो नांसगै दं होननानै आं खाख्लायो तामनि बागै हिमालय अबहाय जे सिचुएशन क्रिएट खाइजागै दंमोननि अबनि बिसिंतै लुकुरकनि माइंड डाइवर्ट ओंगै दंमा हायमा दं आसल जागानि थेके गाबनि बागै आसल जेचिनि उद्देश्य तै नाहारमु आबनो तैयै लुकुरकनो किसा मुइतो मानरना नांग हिनिनो मा फायका कंट्रोवर्शियल अलरेडी चलै दङ फियाबा कंट्रोवर्शियल तांक्लायना मुसुंगिया तबु फानो लुकुरक आसल जेचिनि जे डिमांड बो उद्देश्य तैनायजों 2009-10 नि सिमिबो रिजनल पार्टीज रंनो जों तेबैसा फान रफिका आ उद्देश्यनो लुकुरकनो पग्रना नायमा हाय पगमा हायसिं थांगायसिं एक्चुअली जेसपन जलजाक दंदे जेसपन सालाय दंदे इंडिपेंडेंटली न मासासिनाय जों तांगै सेपारेट स्टेट मासानका तांगै तिनि तिप्रालैंड ग्रेटर तिप्रालैंड मासानका अ कगनसे पुइला जत बुचिग्राना नांगौ त्रिपुरा हास्तेव पलिटिकल जे 75 बছर सीपीएम कांग्रेस बा जे दल फनों सिथुं साबनि चाउ चाया आबत एक्सप्लेनेशन खायना बागै मात मैदानाव जों जनवायसा आरोप दुसारोप उरलायैनो दंगौ फियाबा जेटा बास्तव अब बास्तव हंके त्रिपुराव तिप्रासारक हानि बसारक माइनरिटी ओंगै थांका এই যে माइनरिटी ओंगै थांमानि ताबुक साबनि चाउ चायाबनो एक्सप्लेनेशन खायनानै जरा करै हाइपानो अ माइनरिटी माने कारणेनो त्रिपुराव मेजॉरिटी फातारहानि फाइनाय रक सेटेल ओंगैनाय त्रिपुरानि एडमिनिस्ट्रेशन त्रिपुरानि पॉलिटिक्स त्रिपुरानि बिजनेस त्रिपुरानि जत किसु ग्रेफ खायनाय याफाव कैप्चराइज खायका ओ कैप्चराइज खायमानि जरा कैप्चराइज खायजाक माने जराव चिनि बरक पॉलिटिकली एवारिया चिनि नेतारगो पॉलिटिकली आसक एवारिया अमाय खायजागैनो जों तिनि 1967 स्रगो ज समय अ मानिनो उपलब्धि खायका ऑलरेडी आ समय जों त्रिपुरा माइनरिटी थांका ऑलरेडी कुबनि दफरक मेजॉरिटी ओंगै थांका अ मेजॉरिटी थांमानि परेनो त्रिपुरा उपजाति युव समिति आसायैनाय चिनि हाव चिनि तेबैसा क्षमता किफिलि नाहारना बागै रिफ्यूजी पुशबैक इलिगल माइग्रेंट पुशबैक और डिमांड न तिसाका किंतु तिसा माने परवर्ती काले ओ जे डिमांड ताबंनि डिमांड याबो आफ्रो 1967 नि सिमिनो हरिनाथ देवर्मा नगेंद्र जमातिया रतिमोहन जमातिया द्राव कुमारी आं अलरेडी तिसाय पाइजाक तिसा फानो आबो सक्सेस इंलिया फानो 1980 सो त्रिपुरा हावा दांगा नांमानि परे उपलब्धि खायका जे त्रिपुराव तिप्रा सारक नि सेफगार्ड नानानि गांका आबो रखलायमि आफानो एटलिस्ट 6 शेड्यूल नि बिसिंतै आफ्रो आसाम अंतर्भुक्त राज्य के 6 शेड्यूल खामों त्रिपुरा तो पश्चिम बंग अंतर्भुक्त राज्य से 6 शेड्यूल न आसाम अंतर्भुक्त राज्य रक 6 शेड्यूल मा है त्रिपुरा 6 शेड्यूल नि बिसिंतै त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नि कायसे डिमांड काखा रिफ्यूजी पुशबैक इलिगल माइग्रेंट पुशबैक आफ्रो फेलुरं थांगा ओ ताबुनि से 40-50 बছर सिगांनो आबोनि परवर्ती काले 1980 सो दांगा नांमानि परे सीरीज ऑफ टॉक माने परे 1980, 81, 82 वो
गोबां माबानि इतिहास दङ काहिनी दङ जारा हायनो आबुल ताबुल सानाय रक आबनि इतिहास न सिरि जटक माने परे फाइनली 1984 23 আগস্ট इंडियन पार्लामेंट प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नेतृत्वे सिक्स शेड्यूल त्रिपुरा वो इंक्लूडिंग टीटीएडीसी फॉर्म आबनि प्राय एक बছর পরে इलेक्शन तेज फार्स्ट इलेक्शन एडीसी 1985 बने परवर्तीकाले एडीसी न कताल बाबे स्नामना बागै खोमुलंग चुसंग बने पर 90 नि परे खोमुलंग शिफ्ट का 1995 रंग सिमे अमाय खलायनाय एडीसी नि जों लंग टर्म हिस्ट्री साइमनते त्रिपुरा नि हानि बसारो निजेने हावनो सिक्स शेड्यूल जों सेफगार्ड खने बागै मासानखा किन्तु ताव मुद्दांके अकक्से त्रिपुरा हाव or 6 schedule by Tripura sarna enough development enough security enough borogno nini je bini future bini je history bini je o jagawo je chini je itihas je chini je bobishot no chini jatini bobishot no surokha khaimiya ADC by surokha khaimiya statehood ni power nang hinai 2009 ni simi chang andolon ma khaika tangi statehood ni bangai chang डिमांड मा खायका गोबां मा तर्क बितर्कंका विदेशी वितरण से इम्पोर्टेंट आई जों चिने हानो तांगै खागनानाय अ तर्क बितर्क गोबां मांगलाय माने परेवनो फाइनली मैक्सिमम बरक सेपरेट स्टेट नो चिने अल्टरनेटिव सॉल्यूशन होने एक्सेप्ट खायना हारखा आबनि बागैनो सेपरेट स्टेट नि डिमांड तिने तिने आईपीएफ टी 2018 वो तिने ह्यूज सपोर्ट मानखा 2014-15 नि सिमिनो मानखा ते आबनो इस्तेमाल खायना आबनो डाल्स नामैनो दिनै बीजेपी आईपीएफ टी एलायंस क्षमताय फायो फियाबा जखन आईपीएफ टी से सेपारेट स्टेट नि डिमांड न खायतानि बिनि दिलामि अंखा बा जेकुनो एकटा अंखा आस्था करि कांगांकाना बोबाग्रानि नेतृत्वे तिनि ग्रेटर त्रिपुरानि सेपारेट स्टेट न सेम डिमांड न जों तिनि सय डिमांड खाय आंदोलन खायने माने बागैनो तिनि वो त्रिपुरा मथा ते बोबाग्रानि ऊपर पब्लिक रक तिनि आस्थांगै फायबायखा अ जागाव अबसे बुजि जानाय कक्ष अबसे इलीगल माइग्रेंट्स न जों आइडेंटिफाई कै रहरनानि रहरै मानखांके बेलाय काहाम कक रहरनानि आंबो मुसुंगु किन्तु अमनि सिगां गोबां मा सीरीज ऑफ मूवमेंट खायपानो 1967 निसिमे जुब समिति इलीगल माइग्रेंट्स न रहरनानि समर्थन लिया डेमोक्रेटिक वेते जुब समिति आंदोलन खाइबो समर्थन लिया दांगा सांगा नांग पाइका आबनि पर सिलाइरम लाइका टीएनबी सिलाइरम लाइका एटीपीएलओ सिलाइरम लाइका एनएलएफटी सिलाइरम लाइका एटीटीएफ डेमोक्रेटिक बाय तो खाइमालिया अनडेमोक्रेटिक वेते खाइने हिनपान से मालिया किसु खाइमाका खाइमिया कगया त्रिपुरा आसाम सैने जे बिसिं बराय हाबजाग आबो खाइमाका फियाबा फुल्ली खाइमालिया एडीसी एरिया किसा मिसा रिकवर खाइमाफोरनो फुल्ली न खाइमालिया पसिबलली आमनो साकाके बाक्सा गोबां मा साजाक बाया डेभिड मुरासिं सय मुसुक बात पारने किसु हिन्नायसि हिंदी किन्तु जेटा वास्तव न आंमा सानायसि इनके जे जागाबो अब वास्तव जेटा नगै तंगो आमनि बागैसि यग यांगैसि जों सेपारेट स्टेट सानैमा तंगो यग यांगैसि सेपारेट स्टेट अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नि बागै जों तिनि थाङैमा तंगो इनके जे जागाव सिलाइतेसि नों रेख्लायमालिया डेमोक्रेटिक तेबो नों खाइफायका सिलाइतेबो नों खाइमालिया इनके ताबुगला बाहायके नों रहरनायबा नों अलरेडी से डेमोक्रेटिक वेते नों ट्राई खाइनाय जाक अनडेमोक्रेटिक वेते सिलाइतेबो नों खाइनाय जाक नों फेलुर रोङै मा फायका इनके ताबुग बाहायके नों रेख्लायनाय हिनै सा रेख्लायनाय हिनै सा आबनि कोनो एक्सप्लेनेशन करै ताबुक जे नोटिफिकेशन रहरका अ जागा मजार बेपार ताबुक नि जे नोटिफिकेशन नि सिगांते कैसा मैतमारनो दरकार बर पगिस थांबायगोना सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट हिनै आंदोलन मा खैलेदे सीए हिनै सीएबी नकासदि हिनै तामो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट नि मुताबिक 2014 आगे को 1971 तंगमने ताबुके 2014 न काट अफ इयार खायै 2014 नि बिसिङाव जारा तंनाय रक हिन्दू रक
মুইতনার দি হিন্দু 10 কে 2014 ni bising faine ke jotto bharati nagorik manchi naini already bharat sarkar bill pass khai paijak agebo 1949 cut off year tongmane 1971 hinai agi cut off year sanamoi 1971 ono 1971 ni simi rohor iman kahine chukti bo khaile jagagi kintu rohor jakha TNB accord TTF accord kebang ma accord from 1971 ni chukti onusare firok deni saja kaisi firok nala durek thak firok tomalia cut off year 2014 si khairi jakha tabuka CA khainai 71 failure 2014 no boteisa khairi jakpika rohor se maya mahajak situation ke sarkar tabuk ain sinamui rekha nga tabuk rohor ipano sabno rohor manai ba o thuruksa para bisingo mi akhligo faine masamang nino se rohor manai kaham kok rohor na nango kintu nang je Tripura o je Tripura sarok minority ngi thangka abono ki nang majority taisa snam rohor manai para ni mang ni mak tam thuluksana rohor ma bai Hindu wanji to masban je rohor miya ko kebo thuluksa masamang ni romi rohor ma bai ke Tripura sarok majority ng thana cut off marks je jaga 2014 cut off year CA ni mutabek ani kok mutabek ya CA ni mutabek 1971 cut off year tong process jeng minority thangjak abose rohor malia tak 2014 ni cut off year rohor par jeng majority ing da mano maya andolon khaide kinta ambai chini permanent solution ngia rohor maya seng bastop no কঠিন কক কবই কখা খানা তগিয়া দালার কক তাতাল কক ফেমলং মানে কক নাগা খানা থগো মুখরুচক নাই থগো খানা থগো ও ব্যাংকর আং তন মানে বো খানা থগিয়াইছে বছর 4% সুদ কিন্তু সেফটি তঙ্গো ফিয়াবা চিট ফান্ড কোম্পানি তংহাকে সালসা বিজংসে কত হাজার মানসি নাই 40 দিনক রাং ডাবলকে খানা থগো ন হইছে কিন্তু আবংকাকে থকেনানি চান্সেস গোবাং থকেও Inka cut off year 2014 amna pox thangkaisi tam khaimanai para bising para beser misil khalinai chulugan roma bai bahai ke rohor imanai maya o jagao bastop kangka maya bastop sana thangka je bokhrogo asokjak Chini Tripura sani talka sakao Tripura regione talka saka se asokjak joton Bangladeshi je main chalok na joton Bangladeshi main je office asokjak joton Bangladeshi boke ang sak ang Bangladeshi ka tinin anu ri hos din sa sanaba saimi anable Bangladeshi rohor mayan bangino Bangladeshi bai bota bahno khai pe kenabla Bangladeshi rekhlai nei sidano bai patal ni kok saitongo nge boss Himalaya agi Himalaya nang nije ba agi silai te Himalaya ka tak bai ke manai ba o je greater Tripura land separate state omono ka sa salai liya tamni bagai ma hinglai tong tamni bagai ma khailai tong khoroksa no kok silchai nai angsi kaham hinai salai nani protijogita tamni cholai tong eto sahos tongka ke thangnai 2023 ni nirbachon tangai ang bud base hinai keb sara gya ang to Facebook live phai sajak nor jasman site na Facebook live phai sajak ang bud base ang dorkar nai hinai moharjono sajak jatini bagai je kaham sigang thangra thang hinai je kaham sigang thangnai rok tangai tabo khaike walai lai public boro thanai জনগণ বড় থানাই tangai tabo ke nor bibranto khailai nor kaham inin thangnable ang hamiase do ang basaya nor kaham nor thangdini nor horjak ang Facebook live phaini sakaisi tangai thanglai asang sahos tongka phadi jotto reason doinai je ke khoroksa bektinang saya jottonon sawaisi jotto reason doinai bosago kerosene loinai o telangana আন্দোলন khaima ke thina bagai phadi ke phaig lagaisi azaria kok simino header dol thumlainai orno angsi kaham protijogita tangai kebono hin tongmani isi ango kok seja ang saicung joto kichu khayo okok no kono din kebo ta sadeisi joto no jani ja level tei jani ja we ti khai tong fiaba we level abo different angphano gul to chini ek tono nangle chini gul to separate state greater Tripura land tongna nangnai blai o gul no ka pox thanglai na naikha
bo jaga mind divert khlai tongba chehra kaham chehra nai chok nai ke neta dress sumjak neta no kosolmang bukha bisingong gangke bo hamya bo kaham tabo ke bising salaiman tak saka phais pepla lai amolai suaisi o kaila bari ni ongklogo mangso bekreng koklai gangke suirok walai maha kahai kesarok salai nai dofano jore soise hamza gangke kebu khoroksono kebu hamya sana nangyasi नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतनि स्वाधीनतानि बागै देश याकारि थांगो बलिदान रान बागै रेडिंगो कोनो दिन महात्मा गांधीनि बिरुद्धे थाइसा कक सायाइसि नीति आलादा गई मानो उद्देश्य भारतनि स्वाधीनता आमन बागै महात्मा गांधीनि बिरुद्धे कोनो दिन कक साया महात्मा गांधी नेताजीनि बिरुद्धे कोनो दिन कक साया बिनि लामा किसा जुदा बिन लामा bayang solia an lama bayang sadin khene okok se sao kintu uddesho to ek sinor to uddesho porjon feri thango hamia se salayo mahatma gandhi netaji no respect khayo netaji mahatma gandhi no respect khayo bhagat singh mahatma gandhi no respect khayo bhagat singh no mahatma gandhi respect khayo স্বাধীনতা ni bagai obai ke sa andolon khaibai bukhar hoinai tamo norone tomobo tamo behia tongobo amte behia tongbo janor jatini bagi kok saune lasia jatini bagi khaina thangang ke asuk notongki giri dorkar nangya phona hamia domna hamia chana nangya nang hamjaga nang khaidita jani jawe tei angbo to hamjago angbo to dili him thangnain chawo ang to phona hamia domna hamia chayable ani biruddhe kabangma no bengai nei tong kabangma muni nei tong kin tang to borono hamia sayable nang jodi jatini moi khane ke nono je bengai tongnai nono je hamia sanai nono je khukti musnai bini bagai nang himui tongo omo muito narak deisi boi bai khukti musujak mane boi bai hamia hinjak mane sojjo khaimi ke na jatini sam khaimi aisi je borok no khukti musui tongo je borok no tanna bagai phayo bini bagai bonong khai tongaisi bo jatini no ongsho obo nang sina nang haisi महात्मा गांधी नो नाथुराम गच्छे गुली खाई बथारका ओ नाथुराम गच्छे ने बागै महात्मा गांधी फाइट खाई तंगो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नो भारतनि स्वाधीनता खाई प्र जार्मान कुत्ता हिनी साव जार्मान जासुस हिनी बिसाव अछि ओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नबो ओ नेताजी सुभाष चंद्र बोस नबो हामिया सानै तं किन्तु नेताजी सुभाष चंद्र बोस न जे हामिया सानै बिनि बागै बो नेताजी सुभाष चंद्र बोस निजेनि जीवन न बलिदान नानि प्रस्तुत नङै सामं खाई तं अमसि देश भक्ति अमसि जाति भक्ति আর নরক আং সিমিসি জাতিনি বাং কাহাম খাইনাই বরকে কোন খাইলিয়া এই ব জাতিনি বাং বসাইচুং খাইয়া চংবু খাইयो মাসা কুংসুক জাগলাই মানে কক সালাইমিয়া নখা সাকা নাইসালাইজাক ইহাই কতক সালাইজাক মানে একদম অংশ কাহিতা আং থাকছ কাইছে আরে কত এমএলএ কত এম ডিজে থাঙ্গা ফাইকা চা দোকান আসবই তং থাংনাই দেছি কত মন্ত্রী সাজাক কত মন্ত্রী সাজাক তংনার ইয়াংকে লগ লগ নো লামা খিতং গুরিমা তং তাক নাইনে দেছি অমহাই বড় রংনি তংমুং সামুং দফানো খাসবায়ু আর দফার অমহাই বড় রংনি তংমুং সামুং বাই দফানি যে মেইন উদ্দেশ্য না পগিতা থাংনি chini dofani main uddesho takbo greater Tripura land I give a separate state takbo separate state bobishot separate state tongnai separate state char chini kono alternative krei obo bastov no অস্বীকার নরকেব খাইমিয়া ও বাস্তব ন স্বীকার খাইমানা নাই আর বাংলাদেশে রহর ফানো 2014 ni citizenship amendment no sigang rosagradi 1971 ni cut off year no sigang rosagradi amok ki rosai de mana amno sigang wan sogradi ar rosama pore je bokrogo asukjak masa bebak no bangladeshi mon no kinro nori jor hormano borok saksaki sei nai ang norjak nei thangno amok kisa wan sogradi si o je o bastop o je logically thangnai si hani awa ekdom kisnai han bangladesh na hai si logically thangnai si logic sara hain haike sing sinai ngaka logo no masalajak tong tolajak bar salajak am tikheng yaisi
kisa kan khatong layo kisa kan bakha thilaitero kisa kan among laitero kisa kan kongsok jalainai saka naisai malai liaisi mana ha nus noklai liaisi tamjani mansokaba ani mendra ani yaten jutan saman phang yam sa kongsok salai mani amoni bagi nang sawo strong mangnai sini bobagra bo strong mangnai politically seng sini demand no baike tubu menai abo sungma mansonai thik কিন্তু politically जों मानसकनो ताबक सिनि दायित्व लिडारनो सबसे बड़ दायित्व जों थानसा तनानि खरकसा यासि छुरिया वइनाय जे मानसाक जे फारेसाक जानि जा वेतै सामुं तानो नैसि खरकसानो यासि सुरलायनाय कोन दिन जातिनि मुक्ति होननानै आं खोनायाखैसि कोन दिन जातिनि मुक्ति खायमान होननानै आं खोनायासि एकमात्र खरकसानो हामिया सायनाय बिनसे कतर आं साखा मनका काखलाय रहरमानका आमसक सां नुखैसि amone bagino ang tini belai ke bakawa mana mitik za koik din sana musunya pano ma faika ma saka nomna nogo gothok jay ma saka buskango ang Delhi himi thangnai onek borok moja khayo bengayo ang Delhi thanai mano asak hasal ma himde manoba himile tam manai Mahatma Gandhi je somoyo dandi obhijan khayo dandi march khayo 240 miles tamni bagi khaiwan sok di Mahatma Gandhi dandi obhijan tangai khaiwan sok desi tangai itihas apna muitonarok wan sok di 240 miles 2400 kilometer ang tabu himnai tangai ang himnai tam uddesho ekta no o jagao kebuna hamia salainan kogya kebu khaimia hini sana kogyasi Telangana rajyo mana bagai bosago kerosene loinai Usmani University ni bagai Usmani University কয়েকজন স্টুডেন্ট থিকা তেলেঙ্গানা রাজ্য মানবাই আন্দোলন খাইনাই বড়কে কেবনা হামিয়াদে সাকাবা if you love your nation you do it don't blame to others nini dofana hamza kanke nanga samun khas khaidesi kebno nung dostar de bokhaimia bokhaimano angsi khaimano okokta saresi angani energy tongsak ani je musungsak ani je fan tongsang khainai ang khaikenga joton ang haike ma khainaba kogyasi fiaba o jagao jani ja wetik try to makhaline bla jani ja wetik makhaline asam khaina tangtong ano kabang ma borok bengai ne tong ano kabang ma borok hami sanai tong ang borno reply re ba onek borok ganja bepari ne Facebook o YouTube o sei tong ni jen tibra sanu bukha dukho nango borno case khaigan ke defamation case khaigan ke lag rang borno kifili maro na borno ang reply re ba re borno ang ria অনেক বরক নিজের দল বরক নো বাক্স বেঙ্গাইও বর্তাম মানসক বেঙ্গাই বা বরনি বিচার দ্বারা মনে মানসক মুং কিন্তু আং বনে রিপ্লাই রিয়া আনিস খাইতে না খাইতং আইসি যে বরক আনো বেঙ্গাই তঙ্গ যে বরক খুকতই মুসুই তঙ্গ যে বরক আনো না সেরে জাগাই তং বিন বাগাই বাং খাইতং আইসি বিন বাগাই বাং মা খাইনে আইসি আর অমক খাইকাং কে আনি মূর্তি তা জানা আনো হামজাক নাই আনো পররক 100% যতন সাপোর্ট দিছ না আবো কক ইয়াইসি আং সাইমন আং যেসক পান দফানে বাগাই জান ফান রে দে sini dofano jodi kaisa jaga tuimi kan dofano khukti musuna yano disrespect khaina yano je jaga wo Bangladesh no sadin khaini Sheikh Mujibur Rahman ni talka murti saka kawoi sutui manunga ke je borok rongni bagai bo sadin khaiklang ka bin talka saka murti sutui man kana sutainan kono byapari aisi ano hami hinan kono byapari aisi Mahatma Gandhi bar sadin khaina kogoi bothar mano ano hami hinan kono byapariya sai mano ang respect maya kono kisu mana krei MLM dising na thangang ke ora para guri khutung ba khang ke no prosar khaigang ke no misil meeting khaigang ke no ongoi manon sai mano aisi asuk dorkar nang nei tangai khaima tongba bebak sai man pano just sini je future bobishot no rokha khaina bagai si khaima tongaisi kaham hinjana bagai aisi hamya na hinjana sai man aisi kono mana kreisi hai pano jati no rokha khaina bagai si osamung khaima tong oja kebna hamya salai tai krei him thanai buskang maso nugnai himi thangma pore sarkar no baike chabrnai tipra sa ekot greta tipran baike to bunai apani bagai se himi thanai chabr khangke bubagra no hoyto teksa toko reng khangke sini bagai bubagra teksa kaham dekhai mano oboni bagai tabu khainan try khaitong onek borok bengai tong hame sai tong hai pano ma khainai
কিন্তু ওর জায়গা প্লিজ আনি কাইছে রিকুয়েস্ট স্টপ নর যত স্টপ খাইছে নরক যত মহান মহান নেতা জ্ঞান গোনাं নেতা আं ধরনের ডেলি ন ইয়া থেকে তুই সই খুলুমনাই নরক জ্ঞান গোনাं নরন যত চাবাই দে নংবাই দে আं কোনো আপত্তি খাইয়া ফিয়াবা প্লিজ নর তাওয়ালাই দম হাইকে খরচাতে খরচনো হামিয়া তা সালাই দে আগেबो माहायके हामिया सालाई न दफाने बाङै सामं ताना थां माने वालायखा बुलायखा दल कागलायखा आईपीएफ दिबो कागलायो ओ आगे आईएनपीटी खाइफ्राव कागलायो 2000 सननि आईपीएफटी खाइफ्राव कागलायो टीएसएस खाइफ्राव कागलायो बलं बरक खाइफ्राव कागलायनाय सिलायतैनाय कगलायो निजेन तिब्रासानो मोथाना थामासे तिब्रासास कगलायो ओ भबिष्यत आगे अनरक नगै पाइजागासै गमनो बार बार ताङै रिपिट खाइना मजाकबा ताङै रिपिट खाइलेबा আর যারা মাই রিপিট খাইনাই রং ন পাবলিক রবো সিননা নাঙাইছে গণ দলাই না নাঙাইছে রমই নাই লগরিয়া কারি নাই বেলাই দুঃখ নাঙাইছে দুঃখের কারণে নাঙিয়া যে নরক অ জাগাব অবহেংমা বাগে আং দুঃখ নাঙে দুঃখের কারণে নাং যে নরক হেংমান কারণে তিব্রাসানি ভবিষ্যৎ নষ্ট থানায় বার 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 সেম জিনিস আমার বাগাই ন প্লিজ নর থানে কবগো স্টপ খাইলাই দে যত না হামলাই দে যত হামলাইনাই দরকার নাকি ডেভিড মুরাসিনো কাখরেকলাই দে কাখরবলাই দে নরক অমংলাই দে ফিয়াবা নরক হামলাই दे हामलायनाय बाहायके चिन दफाने बागै जों बेटार फिउचार जों चिन दफानो रोनानै बागै बोबाग्रा जे इमां नगमानि तिप्रा सारक जे बोबाग्रानि बिसिंति इमां नगमानि आ इमां अनरक दै रुमुरै रियावैनाय दै गोसों खायनाय आरो जागानि दैनि जे गला दै बिसिङाव हैजाक तमानि ग्रेटार तिप्रा लेन्ड तिप्रा सायकट आपनो बाहायके बास्तबेन खायना आपनो से साक्तार लायदैसि गासो कक सायना आं जतननो खुलुमखा तिप्रा सायकलक थं बोबाग्रा एकलक थं तै नरक जतनो काहाम करं तंग बदे तै तावालाय लैजादि हामिया तासालायदि आनि कगनो जाजा ग्यां फानो नरक निनि बुफायं हिसाबै नरक जतनो नाकार जादि फियाबो बखावो बेलाय आगात नाङै तंमान नगैसि माने तङै मालियां एसे मा सासिबो नरक अमाय तांलायदि नरनो बार बार आं रिक्वेस्ट खायो चाया सुया तंके कोनो किसु साजा कांकेबा केबो पार्सनली ताना दे केबो आं व्यक्तिगत आगात खायना बाङै अर कक सामानिया केबो आं हामिया साना थांमा बया तामके अ सिचुएशन किसा नरक बुजि जादि हनि नरनो रिक्वेस्ट मा खायमा साइसि हामबाय खुलुमखा।